Zimski problemi sa autom. Ajde da probamo redom da vam pokažem šta i kako. Ova strana, sunce ugrijalo, faktički stopilo se. Ali šoferka je zaleđena. Da krenemo od ulaza. Evo je. Znači ova guma. To je ta guma. Znači prilikom samog otvaranja auta ta guma hoće da zaledi i jednostavno je iscepate i oštetite prilikom onako kidanja i naglog otvaranja. Ja doduše nisam imao tih problema, ali ako nekom se desi imate one tečnosti pred zimu, možete namazati i da rešite taj problem. Sad, ali onaj prvi sam ulazak u automobil, kad vam zaledi, brava. Ako niste sipali, verovatno većina vas zna za one tečnosti za bravu što sipate, zaledi vam, ne možete da uđete, jednostavno uzmete ključ i lagano ga upaljačem zagrejete, ne previše da pocrni onako, nego jednostavno da stvori toplotu i bolje iz par puta ubacite u bravu, klimate dok se ono unutra ne razglavi, ne istopi, ne stvori temperaturu, da jednostavno otključate. To je jedan od načina, eto, da ako imate problem sa bravom i zaledilo vam je, da uđete u auto. Sad ovdje ne mogu najbolje da snimim, ali vidite već da mi je šoferka zaledil, to jest da se istopi ovaj deo zbog sunca. Znači kad vam ovako zimska jutra budu zaleđena šoferka, treba dugo ventilacije da istopi. Objasnit ću vam malo kasnije šta da uradite, šta da napravite sa tim da vam se to ne dešava. Rješenje je totalno besplatno i totalno jednostavno, ali ako se niste setili, čućete u videu šta da uradite. Sad, za početak, šta ja radim kad je hladno? Ključ u bravu, pustim grejače da odrade svoje, par sekundi da se zagreju i startam auto. Trenutna temperatura na polju je -2, ništa strašno. Pustim auto, aj sad otprilike, mahinalno, 30 sekundi, znači ne puštam ga da radi, ne znam nija koliko, doduše sad imam ovaj problem, nisam nija uradio to što ću vam posle pokazati jer me mrzelo, tako da sačekat ću možda malo i duže da to otopi, ali otprilike nekih 30 sekundi pustim da odradi auto i krećem u laganu vožnju. Sad, naravno, prvo vezivanje, palimo svetla, auto naravno ne može već da se zagreje, postigne radnu temperaturu, ali ja što obično radim jeste krećem u neku laganu vožnju. Sad je problem ovo što se nije istopilo do kraja, ali evo već privodi se kraju. Samo da sačekamo ostale putnike i krećemo u laganu vožnju. A sad ću vam usput objasniti i zašto to radi na ovaj način. Evo, kao što vidite, sad se već lagano vozim. A sad, taj razlog zašto ne puštam auto 10-15 minuta da radi u mjestu i ostale stvari što dosta ljudi zimi radi, znači upali auto, ostavi ga da radi, ok je meni taj način, nema tu nikakvih problema da vi upalite auto, da vam radi u mjestu i da ga čistite i da vam se zagreje i poslije lepo kad ga očistite krenete u laganu vožnju. Ali vidite ovo, znači obično auto, dizel je u pitanju, a i benzinca bi šaltam u jako niskim obrtajima, ali samom ovom laganom vožnjom smatram da ima sam motor bolji pritisak ulja nego onako u mjestu dok radi. Naravno, ne mora ništa da znači, nisam siguran 100%, ali to je moje neko mišljenje i samim tim sam motor ima bolje podmazivanje i bolji pritisak ulja i brže će da se zagreje, a opet ništa ne može da mu škodi. Tako da ovo je moj od načina koji koristi već 10 godina sigurno. Opet ponavljam, čim ga upalim, pustim jedno 30 sekundi da odradi, ali smatram da više od toga nema potrebe, tako da krenem u laganu vožnju. I naravno sve kazaljka dok ne bude dole ravno, a čak i kad digne radnu temperaturu, ne stišćem odmah gas, mislim nema ni potrebe za tim jurcanjem, ali opet ponavljam, znači dok ne podigne radnu temperaturu preko 2000 obrtaja ne ide nikad. To je neki od mojih načina
prilikom ovih minusa, a i kad je toplo ne forsiram ga dok auto ne digne radnu temperaturu, a u ostalom na kraju dana ne forsiram ga nikako jer nema potrebe za jurcanjem i ne znam čim. Tako da bolje krenite uvijek ranije i na vreme nego da jurcate. Naravno, desi se svima da kasnimo, tako da polako. Eto, to je nekih par stvari što se tiče samog paljenja i vožnje auta. A sad ću vam u nastavku objasniti ono što sam vam rekao, evo šoferka je već odmrzla, ali šta možete da uradite da ujutro ne bi imali zamrznuta stakla. Jednostavno je totalno, ali sad ću vam pokazati. Da napomenem, dobro, sad je već 10 sati, sunce je ugrejalo, ali isto može da se desi. Sad moram sa ovim autom negdje da idem nešto da obavim. Ako imate priliku blizu nekog objekta, vidite ovu stranu, zato što nema, ali od napred se faktički je toplo, tako da znate isto. Ako možete blizu nečega da parkirate, da vam zaštiti šoferku, isto nije loša stvar za zimu. Samo sekundu, ja stavim da se grejač. Isto nije loše, zaštiti dosta šoferku i neće da zamrzne. Eto ljudi, isto jedna od stvari, ako možete blizu nekog objekta, kuće ili ako ste u zgradi, blizu zgrade da parkirate, znači isto tako možete da zaštitite stakla da vam ne zamrznu. Ali naravno to ne važi ako je -10 ili veći minus. Da vidimo kako ovaj autić pali. Opa! Da, ono što sam vam ostao dužan, a to je zaštita za prednje staklo koja vas ne košta apsolutno ništa. A to je karton. Da, dobro ste me čuli. Ups, moram da se isparkiram, pa nastavljamo za sekundu. Kao što sam vam rekao, znači uzmete najobičniji karton, to vam je dobro ako živite ispred zgrade ili negdje da vam neko ne bi napravio neku štetu ili ukrao. Jednostavno uzmete parče kartona, zakačite za brisače i stavite na staklo. Ujutro kad krećete, skinete, bacite ga u gepek ili ga bacite pa nabavite sljedeći za sljedeći dan i vaša šoferka neće biti zaleđena. Stavite karton na šoferku. Stavite karton na šoferku ujutro. Uzmete upaljač. Zapalite karton. I otopi se sneg. Tekstopisac mi dobacuje loš tekst, izvinjavam se. Kako se zove? Znači, taj karton, rekao sam vam, ako vam i neko baci sa stakla ili ništa, u svakoj manjoj prodavnici možete naći drugi, daće vam ljudi, tako da bez problema. I meni je to idealno rješenje da ako nećete da bacite novac na zaštite, tečnosti i ostalo, jednostavno karton i ćao. Tako ljudi, da eto par stvarčica koji će vam možda pomoći tokom zime, možda neće. A možda i ja ovo snimam da vam se samo malo javim, pošto opet nisam snimao klip jedno 15 dana. Sad mi ovo jutros kad sam video zamrznuto staklo palo na pamet, pa rekao ono što ja koristim, ajde podelim i sa vama. Vidjeli ste jutros, čak i mene mrzilo sinoć izaći kad sam sve završio obaveze staviti taj karton, ali opet ako vam je veća muka ujutro da topite staklo, da ga grebete sa onim grebalicama ili ne znam šta, nemate neke tečnosti te koje idu da naprskate, karton vam je uvek najjeftinija i najbezbolnija opcija. Tako da, eto, to bi bilo to za ovaj video. Ja odu dalje, a mi se vidimo u nekom od narednih. Ne zaboravite like, share, subscribe, šta već sve ide. Tako da, hvala vam puno što ste odgledali klip do kraja i vidimo se u nekom od narednih.